नमस्कार निर्भीक खबर स्वतंत्र साक्षात्कार भित्तिक कार्यक्रम वार्तालाप ऑनलाइन अनकट को आपको स्वागत करुच्ची मैं आशुतोष। दर्शक बंधु आज आम कार्यक्रम रे जे विशेष अतिथि अच्छा एकाधारे जड़े राजनेता जड़े अभिनेता तथा जड़े आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्तिविशेष जे कि नक्सल लैंडमाइन विस्फोरण को सामना करिसेंती दल भितर षड्यंत्र विस्फोरण को सामना करिसेंती। 7 थर विधायक पूर्वतन मंत्री वर्तमान वरिष्ठ बीजेपी विधायक डॉक्टर अरविंद ढाली। डॉक्टर ढाली स्वागत करिबे आज कार्यक्रम को वार्तालाप। ओम शांति। कौन कहिबे बीजेडी जबे बीजेपी हाथ छाड़ी एकाकी निर्वाचन को लेथिला 2009 रे आपण बीजेडी सह थिले। वर्तमान एमती कौन हैला जे आपण बीजेडी छाड़ले आपण दल पय अलड़ा हे गले ना दलर स्वार्थ को आपण अग्राधिकार देलेनी? कथा हैला कौन कि जे ये जो निर्वाचन आसूची निर्वाचन रे बीजेपी एकुटे सरकार करिवो आओ अरविंद ढाली जेते थर निर्वाचन लड़ी सबु थर जीती आ विशेष करी मो जने समाज सेवक मो लोकंकर सेवा करे मो भोटर माननकु निजर भगवान बोली भावे मालिक बोली भावे मो निजको सेवक बोली भावे सेथिपाई मालकानगिरी भड़िया नक्सल एरिया रे मो 3 थर एमएलए हेली सेते बेले मते दल कैबिनेट मंत्री भी कले बीजेपी मते मंत्री भी कले तापरे भारतीय जनता पार्टी इरो प्रत्येक कर्मकर्ता मते जानती A to Z। एबे बीजेडी रे एमाने जेते बेले ये 2019-24 निर्वाचन जो समय भितर जदि से मो 21,000 ऊर्ध्व भोट जीतिले किंतु दल गोटे पाड़ालाल आउ गोटे संगठन को से माने गुरुत्व देले जो संगठन स्वाधीन भाव में कैंडिडेट छिड़ा करिबा जोगु एमपीटा हारी गला एठी लोकसभा प्रार्थीटा हारी जाइथिला। तो सेथिबाई ये जो 5 वर्ष आदौ ठीक भाव में काम करी हला नहीं मो दल भितर अनुनिश्वासी हो गली मत बहुत कष्ट लगिला कारण मु जने अत्यंत डिसिप्लिन नेता मोर 35 वर्ष राजनीति जीवन में मुझे इनडिसिप्लिन है नहीं मु जो जगार जा मैंने निर्वाचन लड़ी मालकानगिरी जयदेव समस्त मते भोटार्स माने मते बहुत भल पाती घरे घरे समस्ते जानती चिन्हती मते से माने केबे एमएलए मंत्री बोली भाभी नांती मते भावती तांकर जने भाई तांकर जन परिवार सदस्य निजर परिवार भलिया भावती मो द्वार सब बेले उन्मुक्त थाए समस्त पाई राति दिन मु 24 घंटा काम करे सांगे सांगे फोन करे सांगे सांगे चिठी लिखे समस्या तो तांको सांगे धरिकी जाए जयदेव मध्य समस्ते भल पाती सेथिबाई मते जानी नथिले चिनी नथिले 2009 मसीह 64,000 भोट रे मते विजय करथिले जोटा कि 84,000 भोट डिफरेंस थिला मो तळ जे थिले 84,000 भोट डिफरेंस थिला एवं 2019 रे मध्य 21,000 लीड थिला। कौन मु कहि परिबे कहीं माने आउ गोटे संगठन तैयारी करी मो पछरे लगाई देले लोक माने भोटार माने समस्त असंतुष्ट अछंती तांको उपरे तेणुक मत समस्ते कहले आप दल छाड़ी दिंतु बीजेपी रे सामिल होंतु आमे समस्ते आपन को भोट देबो पुणी आपन को विधायक करूँ जयदेव विपुल भोटे जययुक्त कराइबु। जदि कहबा बीजेपी वर्तमान आपण पूर्व बीजेपी रे थिले वर्तमान मध्य बीजेपी रे अछंती किछि फरक लागुची ना आपण जो सम्मान सेबे मिलुथला एबे भी मिलुची? पूर्व में जी सम्मान मत मिलता बीजेपी रे थिला बेले एबे मध्य बीजेपी रे आसिला परे पूर्व भली सम्मान मिलुची बहुत भल लगुच खुशी लगुच A to Z समस्ते भल पाती दादा बोली समस्ते संबोधन करती तांकर मते देखले तांकर एते खुशी लगे समस्त को मते भी खुशी लगे बहुत भल लगे मने हुए जे मु विदेश रे जाइथिली 15 वर्ष विदेश स्वदेश को फेरी आसिली निज घर को फेरिले मते बहुत बहुत भल लगे बहुत खुशी लगे।
बर्तमान बीजेपी कथा जदि कहवा आप बीजेपी अच्छा किंतु बीजेडी जो मैंने जाऊँच वरिष्ठ नेता भर्तृहरि महता बीजेडी छाड़ी से गोटे अभियोग कर बीजेपी गोटे समय थिला एककी नेतृत्व परिवर्ते गोटे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी होता है माध्यम निष्पत्ति ग्रहण करा बर्तमान से कमिटी अस्तित्व हर अभियोग होती आप कौन हृदयगम कर नाई से कथा नुह जेकोसी दल जिते बड़े प्रार्थी दियंती गोटे चयन कमिटी थाए जेहेतु जातीय दल यांकर दिल्ली रे बीजेपी रो चयन कमिटी अच्छी से पार्लियामेंट्री सिलेक्शन बोर्ड जोटा अच्छी से माने देखती कैंडिडेट रो विनिंग पॉसिबिलिटी केते जीतबार संभावना केते अच्छी तांकर पॉपुलैरिटी जनप्रियता केते अच्छी से लोक सहित केते मिशिचंती से केते लोकंकर काम करिसंती एवं लोक ताको केते भल पाउचंती ये सबू को विचार करी से माने प्रार्थी चयन करती सबू ठीक ठाक अच्छी सबू ठीक ठाक भी चली 2019 रु 2024 आप जयदेव रे विधायक रही जहाँ प्रतिश्रुति आप जयदेववासी को देते 2019 निर्वाचन को ओह्लैवा पूर्व से प्रतिश्रुति केते मात्रा आप पूरण कर देखु मु 2009 रु 14 थी 19 रु 24 भितर जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देइथिली मु प्राय अधिकांश प्रतिश्रुति मु पालन करिछि। आपण 13 गोटी सेतु निर्माण आपण रास्ता ओसार करिबा आपण पीवा पानीर जो मेगा वाटर सप्लाई स्कीम बर्तमान 2 ब्लॉक रे चली 24 घंटा पानी चलिबो पाइबे लोक माने ड्रिंकिंग वाटर बैरेज 2टा बैरेज निर्माण चली स्कूल गुड़ाकर मध्य रूपांतरीकरण होती एवं विशेषकर रास्ता गुड़िक अनुसार होची एभली भाव में प्रति छक छक जगार हाईमार्क्स लाइट देती एवं विशेषकर जो जगार जहाँ कोठघर रास्ता घाट पीवा पानी जाबतीय व्यवस्था मु निजर परिश्रम करी लेखालेखी करी दाहा दपड़ करी मु करिछि एवं मु तार जहाँ जहाँ काम करिछि तार गोटे रिपोर्ट कार्ड मु प्रत्येक पंचायत रे प्रत्येक गाँव रे पहुँचाई देछि देखंतु मु जहाँ करिछि एथिरे आपन देख पड़े जानी पारिबे एवं जदि किसी भूल थाए मते कहिबे। आपण सरकारी चाकरी 14 वर्ष करथिले तापर राजनीति आसले पिलादिनु कौन स्वप्न थिला सरकारी चाकरी गोटे गोटे लिमिटेशन भितर रहिबा को पड़े सीमा भितर एरिया रो डेवलपमेंट करवा कष्टसाध्य हो जाए मु जेते बेले माने चाकरी 2000 मसीहा आम जेते बेले आपणकर 1992 मसीहा 90 मसीह राजनीति जोगदेली मालकानगिरी से समस्ते कहले आपन छिड़ा हूँ आपन पाखरे पैसा नहीं आम गाँ गाँव चांदा करदेबू मते 4 थर एमएलए छिड़ा कराइले समस्ते चांदा करिक देले 3 थर मु क्लीन भाव में जीतीगली गोटे थर जीतिकी सुप्रीम कोर्ट रे सेटा स्टे होगी अच्छी एवं आज भी लोक मैंने कहती मालकानगिरी जदि आदिवासी सीट न होता आम ढाली बाबू को शेष पर्यंत जिते दिन से लड़ी था आम जिते था भोट देकरी एवं तांको सहयोग करी जयदेव रे मध्य लोक मैंने मत एत भल पाती जी मत चिन्ह नथिले जानी नथिले देखि नथिले 2009 मसीह 44,000 भोट देले 2019 मसीह मु प्रचार भी करि पारि नथिली मालकानगिरी मते पठाइथिले बीजेडी दल किंतु ता सत्ते मध्य मते 21,000 भोट देछन्ती याठू सौभाग्य कौन थाई पारे सेतिपाई जयदेवर भोटार्स मानक भाई मानक माँ मानक गुजरात मानक मोर हार्दिक अभिनंदन एवं से मानक मोर नमस्कार। पिलादिन स्वप्न कौन थिला पिलादिन स्वप्न थिला जने राजनेता हेबी एरिया रो उन्नति करी राज्य रे उन्नति रे भागीदार हेबी एवं लोक मानक सुख दुखर पाखरे तो पाखरे पहुँची सुख दुखर साथी हेबी ये सब एरिया सब किछि थिला सब स्वप्न थिला मोर। ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜନେତା ହେବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ପିଲାଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ କିଏ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ? राजनीतिक क्षेत्र में मो रोल मॉडल है बर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नीति आदर्श
ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମନମୋହନ ଭାଇ ଯେ କି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ବହୁତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଯେ କି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି, ସେ ବାପା ଯାଇକରି ମାଲକାନଗିରି ମୋ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଜିତେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଦାନୁସରଣ ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ 8ଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ସବୁ କରେ ଏବଂ ନାରୀ ଆଖି ନିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ୍ କରିଛି। ରଖିବ ଯଦି ସେ ମାରିବ କିଏ ଜଜର ରକତରେ ଲେଖିଛି ନା, ସେଥିରେ ଜଜ୍ ଅଛି। ହରି ଭାଇ ହାରେନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ରେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ତାପରେ ଆକ୍ରୋଶ ଫିଲ୍ମ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ, ଅପରିତା ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଏମିତି ମୁଁ 8ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମାନେ କଳାକାର ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବଂ ଆମ ଜୟଦେବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ 8ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭୂମିକାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଦେଇଛି? ମୋତେ ନାରୀ ଆଖି ନିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ଦୁଷ୍କାମ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ରାଜନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କର କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି? ନାଇଁ, ସେସବୁ ଅଭିଳାଷ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜନସେବକ ହେଇ ସେବା କରିବା ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର କୌଣସି ବଡ଼ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ବା ପଦପଦବୀରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଜୟଦେବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରହିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ସେୟାର କରିବା? ମୋତେ 2002 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ମୋତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମୋର 2ଟି ଘର ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କହିବାରୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋର 2ଟି ଘର ଧୂଳିସାତ ହେଇକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଘଟଣା, ପୁରା ଘଟଣା ମୋର ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ତଳେ ଏବେରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସେଟିଂ ହେଇଥିଲା, 7 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା କଲବେଟ୍ ତଳେ ଯାଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। 50 ଫୁଟ ଉପରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଡେକ୍ସ ଲାଗିଥିଲା। ଦାଦା, ଆପଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କେବେ ଭୟ ଲାଗେନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋର ଯେତେ ଦିନ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଥିବ ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ମରିବାର ଥିବ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେବ ତା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ମୋର ଜିତିବାର ଅଛି, କୋଟିଏ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ ବି ଜିତିବି, ଯଦି ହାରିବାର ଅଛି କୋଟିଏ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ ବି ହାରି। ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆମେ ନାମକୁ ବାସ୍ତେ ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ବାବା ତାର ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ କରିବା ଖୋସାମତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ନିଜର କର୍ମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ।
দাদা বর্তমান নির্বাচনী সময় নির্বাচন পাখি আসলে দলবদল পর্ব আরম্ভ হয়ে যায় আপনার কেউ দৃষ্টিরে দেখছেন কারণ লোক কহতি স্বার্থবাদী যে দলবদল করতে আপনার বিজেডি ছাড়ি বিজেপি সামিল হয়েছেন আপনার কেমন দেখুছেন না দলবদল কিছু খারাপ না কাই খারাপ নেই কোণ জনে ভালো লোক নেতাটা ও তো তাকে দেখা যাচ্ছে তার সেবা করতে তা সত্ত্বে মতো তাকে যদি ইগনোর করা যায় উপেক্ষা করা যায় তাকে যদি অন্য দল যদি গ্রহণ করিবে সেবার সুযোগ দেবে কোন অসুবিধা ଅଛି দলবদল কিছু গোটে অপরাধ নুহ কি নিন্দনীয় নুহ ইহা গোটে স্বাগতযোগ্য মানে পদক্ষেপ কারণ যে অনেক ভালো ভালো নেতা যে মানে কাহাকে তোষামত করে পারନ୍ତି নাই হুয়েত অনেক সময় সে খালি নিজের কামরে ব্যস্ত থাকে সমাজসেবার ব্যস্ত থাকে যেতবে তাকে উপেক্ষা করা যায় সে সেতবে চাহান্তি মু কেমিতি গোটে দଳରେ রহিকরি পুনি সেবা করিবে লোকঙ্কর সেপাই যদি অন্য দল তাকে গ্রহণ করନ୍ତି এটা কিছু নিন্দনীয় নুহে এটা খারাপ কাম নুহে এটা গোটে ভালো কার্য যদি কহবা বর্তমান আপনার বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কিন্তু জয়দেবরে আপনার বিরোধ করা যাচ্ছে গোটে গোটে জায়গায় কেমন দেখুছেন আপনার গোটে গোটে জায়গায় না জনে অধে টিকে ফুসফাস করছেন সবু জায়গায় মতো ওয়েলকাম করছেন জয়দেব লোক মানে জানতি অরবিন্দ ঢালি জনে উচ্চ শিক্ষিত জনে ভদ্রলোক জনে মিষ্টভাষী এবং সমস্ত জয়দেব ভাল পাতি জনে অধে তার টিকে স্বার্থরে আংশ আসলে টিকে ফুসফাস করুছি এটা কিছু নুহে সর্বসাধারণ সমস্তে ভাল পাচ্ছেন সমস্তে আদর করছেন স্নেহ করছেন তেণুক সবু নির্বাচন মণ্ডলীরে টিকে এমিতি টিকে যে টিকে আশায়ী থাকে সেমানଙ୍କର টিকে মନରେ টিকে ইয়ে আসে যে মু কাই টিকেটটা পাইলি ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ টিকে সাধারণ ভাবে এ যাহাটি করନ୍ତି জয়দেবরে সমস্তে মতো ওয়েলকাম করছেন সবু পঞ্চায়েতরে সমস্তে ভাল পাচ্ছেন তেণুক কেই বিরোধ কেই করু নাহান্তি কি বিরোধ মতো করবে না কাই বিরোধ করবে সে দেখিছেন যে অরবিন্দ ঢালি দুইথর এমএলএ কি কেতে কাম করেছেন লোক কেতে ভাল পাইছেন আদর করেছেন ইয়ে জনে অধে লোকଙ୍କର কথারে কোন কিছু হুয়ে দাদা যদি কহবা ব্যক্তিগত জীবন ঠু রাজনৈতিক জীবন আপনার জীবনে বিবাদ আসিছে কেম সামনা করছেন সে বিবাদ মনুষ্য জীবনে বিবাদ ন আসলে সে কি জীবন তেণুক বিবাদ প্রতবাদ সংঘর্ষ লড়াই এ প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে রহবা দরকার যদি আপন মানে দেখবে যেতে বড় বড় লোক আজি হয়েছেন প্রত্যেক লোকଙ୍କର জীবন হিস্ট্রি দেখন্তু বহু সংঘর্ষ ভিতর দেইকি সে উপরକୁ যাইছন্তি বহু সংঘর্ষর সামনা করিছন্তি কিন্তু সে লক্ষ্যস্থলକୁ পৌঁছিছন্তি যে জীবনের সংঘর্ষ নাই সে জীবন নুহে তেণুক আমি যদি ন্যায় নিষ্ঠা আদর্শ সততার রহিবা ঈশ্বরଙ୍କର আশীর্বাদ আম উপরে পড়ব ভগবান আমাকে সাহায্য করবে কেই সাহায্য করু বা ন করু প্রভু জগন্নাথ সাহায্য করবে শিব বাবা সাহায্য করবে তেণুক আমি ন্যায় নিষ্ঠা আদর্শ নেইকি আমি জীবনে চালিবা দরকার আপনার প্রায় সময় দেখা যাই আপনার পুস্তক সহিত আপনার বহুত ভালো সম্পর্ক আপনার ঘর আমি দেখলু বহুত পুস্তক অছি আপনার বিভিন্ন সময় দেখা যাই আপনার পুস্তকটি ধরি পড়ুবে কিন্তু শিক্ষা এবং পুস্তক প্রতি আপনার এতে আসক্তি কম কহবে মোর পিলাদিনু শিক্ষা প্রতি ভালো আসক্তি লা মু ভালো স্টুডেন্ট থিলি এবং পড়াপড়ি করি মু আপনার এলএলবি তারপরে এলএলএম তারপরে এমএ ইন পাবলিক আডমিনিস্ট্রেশন পিএচডি সবু ডিগ্রি মু করিছি মু সবুলে সময় পাইলে পড়াপড়ি করে আধ্যাত্মিক বহি পড়ে এবং বিশেষ করে মু সময় কেবে নষ্ট করে নাই যেটি সময় দিয়ে ঠিক সময় মু যাইকি জায়গায় পৌঁছি যায় সময় উপরে মোর ভারী গুরুত্ব এবং মু জানে টাইম ইজ লাইফ সময় জীবন সময় টিকে নষ্ট করা উচিত নুহ সেপাই সমস্ত কহে যে তুমি ভালো করে টাইমলি যেটি সময় দেব ঠিক টাইমে পৌঁছবা দরকার লোক যেমি আম পাই অসত্যি প্রকাশ ন করতু দাদা বর্তমান যদি কহবা দেশের গোটে বিজেপি এবং মোদিঙ্কর হাওয়া চালছি আগুক ওড়িশার মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে মোদিঙ্ক হাওয়া ওড়িশার প্রভাব পকাইব মোদিজীঙ্কর গ্যারেন্টি ওড়িশার নিশ্চয় প্রভাব পকাইব কারণ দীর্ঘ 25 বর্ষ গোটে সরকার রহিলা পরে তার যে প্রকার মানে আন্টি ইনকম্বেন্সি হুয়ে সেটা বর্তমান দেখা যাচ্ছে আম রাজ্যরে লোক মানে চাহুচ্ছেন পরিবর্তন সমস্তে পরিবর্তন চাহান্তি সবু দেশে সবু রাজ্যরে সবু গাঁরে সবু পঞ্চায়েতরে লোক পরিবর্তন চাহে
ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ସାଂସଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏକାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପାଇବେ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଖା ରାଜନେତା 7 ଥରର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଚେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକି, ଯାହାର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେତେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଜନୀତିକି ଆସି ଆଜିକି ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତି ହେଲାଣି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁବକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୁବକଙ୍କର ୱିନିବିଲିଟି ଅଛି, ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଯୁବକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଶ ଗଠନରେ, ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଜଣେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ଯୁବକ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଯୁବକ, ଆଦର୍ଶବାନ ଯୁବକ ଏବଂ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଇଏ କରିଥିବା ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ସମୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଯାହା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ସେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେତେ ନାହିଁ, ସେ ରାଜନୀତିକି ଆସିଛି, ରାଜନୀତି ସମ୍ଭବ କି ବିନା ପଇସାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେନି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି। ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ ଏଥର? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗୁଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜଣେ ଭଲ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ମାନେ ଭୋଟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଡାଲମିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ବିଛେଇ ଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାରି ଥର ଚାନ୍ଦା କରି ଗାଁ ଘରୁ MLA କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଭଳି ଚାନ୍ଦା କରି ତୁମେ MLA କରିବ, ମୁଁ ତୁମର ହଳିଆ ହେଇକି କାମ କରିବି, ହଳିଆ ଭଳିଆ କାମ କରିବି, ତୁମର ସେବକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ପୂରଣ ବି କରିଛି। ଜୟଦେବରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ବଳ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଗଲାନି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୋକ ବାଛିବେ, ଭଲ ଲୋକ ବାଛିବେ, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଦାଦା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ରହୁଛି CBI, ED, ଏସବୁର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ କେହି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଗୁଜବ ଯେ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର CBI, EDକୁ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା। ତାଙ୍କୁ ଉପରେ କିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମୁଁ ତ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବଡି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବଡି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କହିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦାଦା, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆପଣ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ କେବେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ? ମୁଁ 2002 ମସିହା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ପରଠାରୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ବହୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତି କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ବିପତ୍ତି ଆସୁ ବାବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି।
परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा कहिचंती हे मोर संतान माने तुम ऊपर जिते बेले कोई समस्या आसीबो तुम्हें समाधान करि परिबो नहीं मो ऊपर छाड़ी दियो मु समाधान करी कारण तुम्हें मोर संतान आत्मा मु तुम पिता परमात्मा तेणुक बाबा कहते मामे कम याद कर मत स्मरण कर तुम सब समस्यार अंत मु घटेबी तेणुक तुम्हें हालुका फरिस्ता कि उड़ब तेणुक आम बाबा ऊपर छाड़ी देचु बाबा ये निर्वाचन तुम्हें ही पारी कर जहाँ तुम इच्छा से ही हम प्रभु जगन्नाथ तुम इच्छा मु खाली नाम के वास्ते करी कराई मुही मो बिना अन्न गति नहीं प्रभु शिव प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु शिव बाबा ही कराइबे सब किछि। दादा आपण बर्तमान निर्वाचन समय आम आपण बासभवन देखुलु बहुत लोक अनेक समय लोक आसपन बासभवन को ता सहित आप परिवार को केमती समय दियंती मु तो परिवार पर बेसी समय दे पारुनी कारण सकाल 7टा लोक आसबे 10टा 11टा 12टा गोटाए पर्यंत आसती दिन तमाम लोक आसबे जो दिन मुझे रही बासभवन रही दिन सारा लोक आसबे खाली मैंने शोला बेले जी समय 4-6 घंटा से मु समय घर पाई दिए बाकी समय सबु बेले लोकों सहित रहे बाहागर व्रतकर 21 अष्टप्रहरी जिते बड़े फुटबॉल खेल वॉलीबॉल खेल जिते बड़े जहाँ हुए सबुतिर मु सामिल हुए एवं मो जीवनटा लोकों मु धरी नहीं मो जीवन लोकों सेवा पाई उद्दृष्ट होती प्रभु जगन्नाथ से पहाड़ पर्वत घेरा मालकेन को आनिक पाखक आनी जयदेव रे भक्त कवि जयदेव विश्व विख्यात कवि जयदेव पाखे आनी से मोर समर्पित जीवन ये समाज पाई मोर जीवन समर्पित बोले मु भाविनिए कहवा आप एत बयस फिट अच्छा कौन कहे केमती फिट रोचंदी मनुष्य फिट रे से जदि सब जिन ठीक ठाक भाव माने पालन करेंगे धरतु खाइबा खाइबारे जो नीति नियम अच्छी खाइबा पीवा विश्राम करवा एवं सब बेले से परम पिता परमात्मा को स्मरण करवा शक्ति ग्रहण धारण करवा नियमित जोग करवा तमरे सकाळ मॉर्निंग वॉक करवा ये सब कले जाइकरी एवं संपूर्ण भाव दुश्चिंता मुक्त रहिबा चिंता मुक्त रहिबा ये सब कले जाइकरी आमे फिट रही पारिबा। अरविंद ढाली जीवन शाकाहारी से कौन खाइबा पसंद करती आमे सब बेले सादा सीधा खाद्य विशेष भाव में पनीपरिया सीझा खाद्य फलमूल खाइबा ये सब खाद्य मु बहुत पसंद करे फल खाइबा एवं सीझा जिनिस खाइबा सादा खाइबा एवं संपूर्ण भात डाली खाइबा ये जो डालमा खाइबा ये सब सादा सीधा जिते सिंपल जीवन यापन करवा से आमे भल रही पारिबा। आग को जयदेव निर्वाचन आप बीजेपी प्रार्थी होती आपन आम शुभेच्छा जनइबू आप निर्वाचन में सफलता आणतु यही कामना आज निर्वाचन समय व्यस्तबहुल समय भितर आप समय देछन बहुत बहुत धन्यवाद। वार्तालापर आगामी एपिसोड आउ एक नुआ अतिथि सहित आम इंटराक्शन करवा एवं रोचु नमस्कार।